changer l'ordre. Parce que j'ai vu cela dans le message du prophète. Afin que nous puissions prendre la prédication dans l'atmosphère de la prière. C'est-à-dire quand le frère finit le chant, nous serons seulement dans un silence total. On peut s'asseoir, on peut aussi se lever. Et moi je viendrai, on va continuer dans cette atmosphère. Le prophète dit que quand nous nous trouvons dans l'atmosphère de la prière, nous serons obligatoirement écoutés du ciel. Si Dieu me donne cette possibilité, je vais dire cela dans le livre des Sections. Это просто сделать, чтобы собрание было в этом атмосфере, чтобы принести Дух Божий. C'est simplement pour que l'Église soit dans cette atmosphère afin que l'Esprit de Dieu vienne. Пожалуйста, я прошу, мы откроем нашу Библию. Je vous prie, prenons nos Bibles. Откроем в книге Даниил. Ouvrons votre Bible dans le livre de Daniel. Даниил, 5 глава. Daniel, le chapitre 5. Начнем с 11 стиха до 14 стиха. Commençons du verset 11 до 14 стих. Jusqu'au 14. Я буду читать. Je vais lire. Есть в царстве твоем мощь, в котором Дух Святого Бога. В дни Отца Твоего найдены были в нем свет, разум и мудрость, подобная мудрости богов, и царь Навуходоносор, отец твой, поставили его главою, тайно видев обаятелей, халдеев и гадателей, сам отец твой царь. Потому что в нем, в Данииле, которого царь переименовал Валтасаром, оказались высокий дух, видение и разум, способные изъяснять сны, толковать загаданное и разрешать узлы. Итак, пусть призовут Даниила, и он объяснит значение. Тогда введен был Даниил пред царя, и царь начал речь и сказал Даниилу: «Ты ли, Даниил, один из пленных сынов иудейских, которых отец мой, царь, привел из Иудеи? Я слышал о тебе, что Дух Божий в тебе, и свет, и разум, и высокая мудрость найдена в тебе». Il y a dans ton royaume un homme qui en lui l'esprit des dieux saints, et du temps de ton père entoura chez lui des lumières de l'intelligence et une sagesse semblable à la sagesse des dieux. Aussi le roi Nebuchadnezzar, ton père, le roi, ton père l'établit chef des magiciens, des astrologues, des chaldéens et des devins. Parce qu'on trouva chez lui, chez Daniel, nommé par le roi Nebuchadnezzar, un esprit supérieur de la science, de l'intelligence, la faculté d'interpréter les songes, d'expliquer les énigmes et de résoudre des questions difficiles.
que Daniel soit donc appelé et il donnera l'explication. Alors Daniel fut introduit devant le roi. Le roi prit la parole et dit à Daniel, « Es-tu ce Daniel, l'un des captifs de Juda que le roi, mon père, a emmené de Juda? J'ai appris sur ton compte que tu as en toi l'esprit des dieux et qu'on trouve sur toi des lumières de l'intelligence et une sagesse extraordinaire. » Amen. Amen. Inclinons encore de nouveau nos têtes. Acest благослови каждый из нас. Père, bénis chacun de nous. И дай нам благословение, которое нам нужны на сегодняшний день. Et donne-nous la bénédiction que nous avions besoin aujourd'hui. Просто чтобы мы услышали от Тебя. Laisse que nous puissions écouter de toi. Во имя Господа Иисуса Христа. Au nom du Seigneur И Jésus-Christ. пусть каждый проблем, Господь, каждая ситуация нашел решение сегодня во имя Господа Иисуса Laisse Христа. que chaque problème, chaque situation ait sa solution aujourd'hui au nom du Seigneur. И чтобы мы ушли отсюда, Господь, другими людьми. Afin que nous puissions sortir d'ici changés, Seigneur. С наполнением сердцем радостью Avec des cœurs remplis de joie и благословением от Бога. et la bénédiction de Dieu. Я прошу Тебя таким образом во имя Господа Иисуса Христа. Аминь. Au nom, nous t'avons ainsi prié, demandé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Пожалуйста, садитесь. Asseyons-nous. Я хочу дальше говорить на тему свет. Je voulais encore continuer à parler sur le thème de la lumière. Эти время я немножко хожу между этими темами свет, тьма и любовь. Pendant ce temps-là, je suis un peu allé entre ces deux thèmes, l'amour et la lumière. Les trois thèmes. Ces trois thèmes. Свет, тьма и любовь. L'amour, les ténèbres et la lumière. И я хочу, чтобы мы смотрели маленькое место свет жизни. Je voudrais qu'on regarde un peu la lumière de la vie. Или свет, который ведет к жизни. Ou encore la lumière qui emmène vers la vie, qui conduit vers la vie. Свет, который к жизни. La lumière qui conduit à la vie. Мы читаем книгу Даниил. Nous avons lu le livre de Daniel. Даниил – это муж, который служил Богу в своем время. Daniel, c'est un homme qui a servi Dieu en son temps. Он хорошо послужил Богу. Il a très bien servi Dieu. Он был в Вавилон. Il était à Babylone. Он пошел в Вавилон, потому что Израиль был разрушен Il est allé à Babylone parce qu'Israël était détruit. из-за их грехов. À cause de leurs péchés. У них было много грехов, En eux, il y avait tellement de péchés. и Бог решил разрушать их царство. Et Dieu a résolu de détruire leur royaume. И он отправил там Навуходоносор, Et il a envoyé là-bas le roi Nebuchadnezzar, который разрушил Иерусалим. qui avait détruit Jérusalem. И когда он разрушил Иерусалим, Et quand il a détruit Jérusalem, он взял с собой Даниил и его друзья, il a pris avec lui Daniel et ses amis. потому что ему было нужно дети, у которого было мудрости, Parce que lui, il avait besoin de gens, des enfants qui avaient la sagesse, которые он мог обучать, qu'il pouvait enseigner. Мудрости кальдеев, La sagesse de Chaldéens, чтобы они могли ему помогать в дела царства. afin qu'il puisse l'aider dans les affaires du royaume. И когда они пришли в Вавилон, Et quand ils sont arrivés à Babylone, Даниил и его друзья, они решили послужить Бога. Daniel et ses amis ont décidé de servir Dieu. Несмотря на место, в котором они были как иностранцы,
Peu importe là où ils étaient comme des étrangers, no ani slujili ani vibrali slujit Boga. mais ils ont choisi de servir Dieu. Ani sakranili toshto ich radicili ich abuciale. Ils ont conservé ce que leurs parents leur ont enseigné. I w Bible napisana Et dans la Bible, il est écrit, что для Бога это было хорошо, dans la Bible, il est écrit que pour Dieu c'était bon. и Он их благословил. Et il leur avait béni. Он сделал, чтобы они были, у них был великий дух. Et il a fait de telle sorte qu'il ait un esprit supérieur. И Он их дал дари. Et il leur a donné des dons. У них были дари. Ils avaient des dons. Например, у Даниила были возможности разъяснить сны. Par exemple, Daniel avait la capacité d'expliquer des songes. И эти дари, это было благословение для них. Ces dons, c'était une bénédiction pour eux. И Бог проявился в их жизни через эти дары. Et donc, Dieu se manifestait au travers de leur vie. Et Dieu se manifestait dans leur vie au travers de ces dons. Просто они решили послужить Бога. Simplement, ils ont résolu de servir Dieu. Оставить грех. Abandonner le péché. И жить для Бога. Et vivre pour Dieu. Они это решили в их сердце. Ils ont décidé dans leur cœur. Они были искренними. Ils étaient sincères. Они не были религиозными. Ils n'étaient pas religieux. Они были искренними. Ils étaient sincères. И они поняли, что они должны были делать. Et ils ont compris ce qu'il leur fallait faire. И они пошли и начали служить Богу. Et ils sont allés, ils ont commencé à servir Dieu. И со временем Бог начал их благословить. Et petit à petit, Dieu a commencé à leur bénir. И они стали велики. Et ils sont devenus super. И Даниил стал один из великих пророков. Et Daniel était devenu l'un des prophètes, l'un des plus grands prophètes. Который видел конец. Qui voyait la fin. В его время он уже видел конец En времени. son temps, il voyait déjà la fin du temps. Потому что он был великий пророк. Parce qu'il était un prophète supérieur. Мы не читаем, что Даниил, когда он родился, мы не знаем, как он был, может быть, у него не было видения, но в маленький период его жизнь изменилась. Nous ne connaissons pas Daniel, même pas là où il était né, mais pendant son temps, quelque chose s'est passé. Его решение Sa solution, изменили его жизнь. sa décision avait changé sa vie. И сделали, чтобы он стал великий. Et cette décision a fait de lui un homme supérieur. Просто он вошел в себя. Simplement, il est rentré en soi. Просто они вошли в себя. Simplement, ils sont rentrés en И soi. они познали Бога. Et ils ont reconnu Dieu. Они начали служить Богу. Ils ont commencé à servir Dieu. И Даниил сегодня он один из величайших пророков. Et Daniel aujourd'hui est l'un des meilleurs prophètes. Который говорил о вся история человечества. Qui parlait de toute l'histoire de l'homme. Которая связана с Израилем. Qui était relié avec Israël. Он видел конец Израиля. Il avait vu la fin d'Israël. И он видел конец времени. Et il avait vu la fin des temps. И когда мы читаем Даниил, Et quand nous lisons Daniel, есть некоторые пророчества, которые есть в книге Даниил, il y a quelques prophéties qui se trouvent dans le livre de Daniel, которые связаны с нашим временем. qui sont liées à notre temps. Когда вы будете, если вы будете читать дома в Данииле 12 глава, Et quand vous allez lire à la maison Daniel 12, мы увидим, что Даниил, он встретил ангела Гавриила. nous verrons que Daniel avait rencontré l'ange Gabriel. И ангел Гавриил, Et l'ange Gabriel, он говорил ему о все царства человечества, которые будут до конца. et l'ange Gabriel a parlé du royaume de l'homme du début jusqu'à la fin. Начиная с Навуходоносора, En commençant par Nebuchadnezzar, до последнего царства, которое есть на земле сейчас. jusqu'au dernier royaume qui se trouve sur la terre aujourd'hui.
И он говорил ему до пришествия Царства Божия. Et il lui a parlé avant la venue du royaume de Dieu. Jusqu'à la venue du Jusqu'à la venue de Dieu. Который он изобразил как треугольник, как камень, который отошла из гора. Lequel il a représenté comme une pierre qui s'est détachée de la montagne. Знаете, Даниил видел пришествие Царства Божия. C'est-à-dire, Daniel avait vu la venue du royaume de Dieu. Что он сказал, что будут 4 царства. Il a dit qu'il y aura 4 royaumes И будет последнего царства. et il y aura le dernier royaume. И после последнего царства Après le dernier royaume, должен прийти Царство Божие. Amen. après le dernier royaume, il doit venir le royaume de Dieu. И последнее царство Le dernier royaume, это царство, в котором мы живем. c'est le royaume dans lequel nous vivons aujourd'hui. Это царство, которое увидит пришествие Царства Божия. C'est le royaume qui verront la venue du Seigneur. Знаете, Царство Божие C'est-à-dire le royaume de Dieu. придет и разрушит это последнего царства. C'est-à-dire le royaume de Dieu viendra et détruira le dernier royaume. Но как он придет? Mais comment il viendra? Он придет как камень. Il viendra comme une pierre. Но в Библии Mais dans la Bible, мы знаем, что камень это откровение. la pierre est une révélation. Знаете, Царство Божие, C'est-à-dire le royaume de Dieu который разрушит систему мира, qui détruira le système de ce monde. он придет как Il откровение viendra comme la révélation от Бога. de Dieu. Он придет как маленький камень, Ça viendra comme une petite pierre, но он будет захватить мир. mais il envahira le monde. Это откровение Cette révélation будет разрушать все системы. détruira tout le système И он ставит на земле et il laissera sur terre Царство Божие. le royaume de Dieu. Amen. Даниил это видел. Daniel avait vu cela. И в прошлый раз, когда мы начали говорить о свете, La fois passée, quand on a commencé à parler de la lumière, мы сказали, что свет nous avions dit que la lumière, это проявление слова. c'est la manifestation de la parole. Amen. Когда слово Quand la parole проявляется, se manifeste, или когда обещание Божье ou encore quand la promesse de Dieu исполняется, s'accomplit, это свет. c'est ça la lumière. Amen. И в книге Даниил Et dans le livre de Daniel, есть пророчество, il y a des prophéties которое связано с нашим qui временем. sont liées avec notre temps. Пророчество, La prophétie в котором Даниил говорит, auquel parlait le prophète Daniel, придет камень. viendra une pierre. И пророчество, Et la prophétie в котором он говорит, auquel il parlait, в последнее время dans le dernier temps, умножится разум. le raisonnement se multipliera, Augmentera la sagesse. la sagesse augmentera, Мудрость умножится. la sagesse se multipliera. Мы пришли в таком времени. Nous sommes arrivés en ce temps. Мы знаем, что наш век Nous savons que notre siècle, называли его век света. on l'avait appelé le siècle de la lumière. Век, в котором человек Le siècle dans lequel l'homme, принял свет, света. le siècle dans lequel l'homme a accepté la lumière. Где человек, его мудрость умножалась. Là où l'homme, sa sagesse se multiplie. Мы приняли много света. Nous avons accepté beaucoup de lumière. И эти свет, Et ces lumières, они нам помогли много. et ces lumières nous ont aidés de beaucoup. Например, в физике есть это было открытие. Par exemple, dans la physique, c'était une И эти свет, это свет, et cette lumière, это открытие, которое люди делали. c'est une découverte que des hommes ont faite. И эти открытия, Et cette découverte, они решили много проблем человечества. ces découvertes ont résolu beaucoup des problèmes des hommes. Например, они решили проблему транспорта. Par exemple, ces lumières ont résolu les problèmes de transport.
Потому что знание умножалось, parce que la connaissance s'est augmentée. и у людей появился самолет. Et il y a eu la manifestation des avions. И это решило проблему транспорта. Et cela a résolu également le problème du transport. Раньше, чтобы идти из одного страны в другой, Avant, pour aller d'un pays à un autre, люди тратили много времени. les gens perdaient beaucoup de temps. Может быть и неделя, и 2 недели, и месяц. Ça pouvait être une semaine, 2 semaines ou même des mois. Но сегодня, Mais aujourd'hui, в мгновение часов, в некоторых часов, dans un peu de temps, человек может лететь из России в США. quelqu'un peut décoller de la Russie aux États-Unis За маленькое время. dans un petit temps. Знаете, человек C'est-à-dire l'homme нашел свет, a trouvé la lumière который решил много проблем. qui résout beaucoup de problèmes. Например, они решили тоже проблему связи, коммуникации. Par exemple, ils ont résolu les problèmes de la communication. Раньше, когда человек уехал, может быть, в путешествие, Auparavant, quand des gens partaient en voyage, он не мог говорить со своей семьей. Просто если надо говорить только через письма, il ne pouvait pas se communiquer avec sa famille. On pouvait seulement soit s'écrire. и когда он отправил письмо, Et quand il envoyait des lettres, люди могли получать это письмо в течение месяца, в течение 2 месяца, 3 месяца. des gens pouvaient recevoir cette lettre après peut-être 2 ou 3 mois. Но сегодня есть телефон. Mais aujourd'hui, il y a le téléphone. Человек может разговаривать La personne peut se communiquer со своей семьей, которую он оставил далеко.